Okay, so now we will continue our material about this. Okay, still about space exploration here. We will have this. So in the last meeting, we learned about warm up here, and then about this part. So the difference between invent, discover, achieve, and explore. And then we have, nah dari kemarin udah ada invent membuat sama discover menemukan, achieve mencapai, explore menjelajahi, and then we have this about focus language. We have group A and group B, and then we have explanation about present perfect tense. Okay, before we continue to the next, do you have any question about present perfect tense? Ilham, Shasha, ada pertanyaan nggak tentang present perfect tense? No. No? No. No. Okay, that's good. So that is about present perfect tense ya. Jadi untuk rumusnya, jangan lupa kita pakai subject, dan juga kita pakai has atau have, and then verb 3. Ya, jadi menggunakan verb 3 ya. So that is about this. Kalau ada pertanyaan boleh banget ya untuk bertanya. Jadi ini adalah untuk yang present perfect. Ini yang perfect ya. Terus kita juga punya yang simple. Kalau yang simple present, kita punya subject plus verb one, kadang juga ditambahi s, is, dan juga kita punya complement atau ada objek, noun atau adverb. So that is about this ya, simple present and perfect tense. Simple perfect. Present perfect. Okay, for simple present or present perfect, do you have any question? Ada pertanyaan nggak? Ilham Syasha. No. No. No? Okay, if you don't have any question, before we have, okay, so next we will have quiz ya. Kita akan punya quiz ya nanti in quizzes. So before we start to the quizzes, we will have dialog. Kita akan mencoba untuk berdialog ya. Nah, jadi kita akan mencoba untuk berdialog karena di sini masih ada cuma ada dua ya. Kita ada Shasha dan juga Ilham. You will have the dialogue here. So now let me share the screen. Okay, so this is about the dialogue ya. We have Fahmi and Nisa. So Fahmi, Ilham will be Fahmi, and Shasha will be Nisa. Ilham jadi Fahmi dan Shasha menjadi Nisa. Jadi di sini adalah conversationnya, percakapannya. Dan silakan untuk mencoba untuk berdialog ya. Jadi ini adalah latihan untuk berdialog. Oke, Shasha, Ilham, please silakan dicoba. Oke, Yep. atau ini kekecilan atau gimana? Boleh diatlasin lagi nggak? Oh, oke, ketutupan ya. Ya, Oke, please. Udah kelihatan? udah. Oke, please. Have you ever thought about what you want to do after graduation from junior high school? Yes, I have. I'm planning to continue my study at the senior high school, especially in the science program, That sounds great. Why are you interested in science? because I enjoy learning about how things work, especially in biology and chemistry. I also want to become a doctor someday. Wow, that's an ambition goal. Do you think it will be difficult to achieve? Of course, it won't be easy, but I believe that with hard work and consistency, I can reach my dream. I will agree. As for me, I'm still unsure about my future plan. That's okay. You still have time to figure it out. What subjects do you like the most? I really I really like technology and computers. Maybe I will choose something related to IT. That's a good choice. Technology is very important nowadays. Yes, I hope I can find the right path soon. Don't worry, just keep learning and exploring your interests.
Okay, that's good. So there's the conversation between Fahmi and Nisa ya. Oke, untuk bagian ini bacanya find ya. Yes, I hope I can find the right path soon. Dan juga untuk bagiannya ini, that sounds great. Jadi bacanya great ya. That sounds great. Why are you interested in science? Oke, so that is about this part. Oke, kita punya satu bagian lagi nih. One more. We will have this. Oke, karena ini ada bertiga ya. Ini ada Nadia, Arga, and Lila. Nah, jadi karena harusnya kan ada yang lainnya. Karena nggak ada yang lainnya, jadi sini akan dibagi nih. Nadia bagiannya Sasha, and then Arga bagiannya Ilham, dan Lila Capel. Nah, Lila adalah bagiannya Cap. Jadi Nadia, Sasha will be Nadia, Ilham will be Arga, and Cap will be Lila. Okay, so now we will try to make conversation here. Okay, so now please. Hey, have you guys started working on the science project? Not really, I was a bit confused about the instruction. Same here. The teacher said we have to make a simple experiment, right? Yes, and we also need to present the result in front of the class. That sounds ch- Challenging, ya. challenging. Challenging. Do you have any idea for the experiment? I was thinking about making a volcano experiment using baking soda. That's a great idea. It's simple but interesting. I agree. We can also explain the chemical reaction. Good point. That will make our presentation more complete. So, who will bring the material? Who will bring the materials? I can bring the baking soda and vinegar. I will prepare the container and decorations. All right, I will make the presentation slides. Perfect. Let's make sure we practice before presenting. Yes, we need to be confident and clear. Okay, let's meet after school tomorrow to prepare everything. Sounds like a plan. See you guys. See you. Okay, that's great. Thank you very much everyone for trying this part. So that is about this ya. So here we have this. Oke, jangan lupa ya untuk bagian ini ada tulisannya confused. Ini baca adalah confused. Jadi confused. Jadi bukan confused tapi confused. And then we have this. Agak susah ya bilangnya. Ini adalah that sounds challenging. Jadi biasanya jadi challenge, jadi challenging. That sounds challenging. That sounds challenging. And then untuk yang bagian ini, idea, bacanya adalah idea. Do you have any idea for the experiment? And then we have this. Ini tulisannya chemical. Tapi baca aja lah chemical. Jadi chemical. So there's like kimia, bahasanya chemistry. So that is for this chemical. So that is for chemical reaction. Okay, so that is about this part. Do you have any question? Ada pertanyaan? Ilham, Shasha? Now, No? Ilham? No. No. Okay, thank you very much everyone for trying this part. So that is about reading section. Oke, ternyata karena Nisha dan juga Tara sedang berkendala ya. Jadi untuk quizesnya akan kita coba, oke nggak apa ya, kita coba berdua aja ya. Jadi untuk Senin depan tetap ada juga quizzes lagi. Jadi kita akan mengadakan dua sesi. Jadi sesi yang pertama hari ini dan untuk sesi yang kedua besok. Oke, now wait, let me open the quizzes. Here we have 40 ya, ada 40. We have 40 questions about simple present and present perfect. Okay, now I will share the link in the group. Akan sorry, share linknya di grup ya. Wait, let me start the quiz here.
Wait, let me share the link here in the group. Hmm, Oke, Ilham, Shasha, you can check in the group ya, boleh cek di grupnya ya. I send the link about background atau quizzes. Oke, Ilham, Shasha, udah kelihatan atau udah bisa? Ya, Oke, please try. Coba dicoba untuk join terlebih dahulu ya. Silahkan join terlebih dahulu. Oke, sudah ada Shasha yang join? Oke, Ilham. Oke, Ilham juga sudah join di sini. Oke, we have Shasha and Ilham. Oke, Ilham, Shasha, are you ready? Udah siap, Yes. Ilham, Shasha? Oke, so now let me start the quiz. Oke, so now please do this. Silakan dicoba untuk menyelesaikan. Oke, ada skornya Ilham sama Shasha ya di sini. Suaranya keras banget. Oke, sambil menunggu recordingnya saya stop dulu aja ya. Oke, that's good. Thank you very much Ilham and Shasha for trying this part. Oke, good job. So that is about quizzes ya. So in the next meeting mungkin kita bakal pakai Kahoot juga ya. Mungkin akan pakai Kahoot biar rame ya. Semoga Nisha dan juga Shasha, sorry, Nisha dan juga Tara bisa join di kelas selanjutnya. Oke, from here, do you have any question? Ilham, Shasha, ada pertanyaan? Oke, no? Oke, let's see here. So, let's discuss some of the question. Beberapa pertanyaan yang kita akan mencoba untuk mendiskusikan nih. Nah, mungkin di sini ada yang bingung ya. Jadi jangan lupa ya, kalau simple present itu biasanya diikuti dengan usually. He usually bla 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 basketball after school. Nah, ada pilihannya berarti kalau di sini pilihannya ada play, plays, play, and playing. Jadi di sini pilihannya ada beberapa nih. Nah, ada play, plays, play, playing. Nah, kalau simple present biasanya ada dua pilihannya, ada plays sama play. Nah, jadi di sini ada dua pilihan, ada play sama plays. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya kalau plays itu adalah untuk yang subjeknya tunggal. Jadi untuk she, he, it itu pakainya plays. Nah, kalau I, you, we, they dan dua orang atau lebih pakainya play. Nah, kalau plays he, she, it. Jadi kalau di sini ada he usually, jadi pilihannya adalah play. Jadi jawabannya adalah yang play. He usually plays basketball after school. Okay, so that is about the first. That is about this. And then the second, we will have this. Selanjutnya kita punya ini nih. We, blah blah, just start our project. Nah, jangan lupa ya. Kemarin sebenarnya udah dijelasin ya. Kalau ada we ini, nah di sini kita ada just started, berarti di sini ada verb tiga nih. Pilihannya ada have, has, had, sama having. Nah, di sini had itu termasuknya past, jadi nggak bisa dimasukkan ke sini. Having ini bentuk gerund atau bentuk verb ing, jadi nggak bisa. Jadi pilihannya adalah have sama has.
Nah, bedanya kalau have apa, kalau has apa. Jangan lupa ya, kalau have itu untuk subjek I, you, we, they. Kalau has, she, he, it. Jadi karena di sini ada we itu termasuknya have. Oke, jangan lupa ya, let me write down here. Kalau gelap nih nanti kalau pesannya putih. Kalau have itu untuk subjeknya yang I, you, we, they, dua orang atau lebih. So that is what have. Jadi ini untuk bagiannya have ya. Nah kalau have itu I, you, we, they, dua orang atau lebih. Sedangkan untuk has itu untuk she, he, it, satu orang saja atau satu benda. Nah, di sini bedanya. Kalau have itu I, you, we, they, dua orang atau lebih. Kalau has, she, it, atau satu orang. Jadi di sini kita punya we, gandengnya adalah harusnya have. We have just started our project. Jadi jawabannya adalah yang A. Next, one more, satu lagi. For this kita bahas tiga aja ya. Next, you have this. My sister, blah blah blah, her homework every evening. Di every evening menerangkan bahwa ini adalah suatu kebiasaan. Jadi setiap malam, setiap petang ya. My sister, blah blah blah, her homework every evening. Jadi ada pilihannya ada do, doing, did, sama does. Nah di sini pilihannya ada do, doing, did, sama does. Berarti ada salah satu yang harus dijawab. Karena do itu boleh di present ada, doing ini bentuk gerund atau bentuk verb ing, kurang tepat. Did ini bentuk past atau verb berubah, jadi kurang tepat. Dan ada does. Nah, does ini juga ada di simple present. Nah, jadi bedanya do sama does. Oke, jadi di sini. Oke, coba Ilham, kira-kira jawabannya do apa does Ilham? Ilham. Ya, Oke, kira-kira jawabannya do atau does? do. Do? Oke, my sister ini ada berapa orang? My sister jumlahnya ada berapa Ilham? Satu. Satu. Berarti kalau satu orang itu harus ditambah S atau IS. Jadi do ditambah S sama IS. Jadi jawabannya yang Das. does. Jadi my sister does her homework every evening. Oke, masih bingung nggak Ilham kira-kira? Hmm, Kalau masih bingung nggak apa, tanya aja ke Kat. Kok bisa ditambah SIS gitu? Atau ada apa? Apa kok kenapa nggak do? Kenapa nggak does atau apa gitu? agak bingung dikit. Oke, bingung bagian yang atau semuanya? Yang bagian yang tambah ES tuh. Oke, yang tambah ES, yang apa, yang enggak, yang apa gitu ya? Ya, Oke, I will give you the explanation. Nah, jadi ini ada yang S. Eh, kita ganti warna nih kalau putih. Nggak kelihatan juga nih. Hmm, kuning aja deh. Nah, jadi kalau ada yang verb one. Nah, kalau verb one biasa, itu yang mana? Kalau yang verb one plus SIS, itu yang mana nih? Jadi tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we, they, itu pakainya yang verb one. Kalau yang subjeknya verb one plus SIS itu she, he, it, atau satu orang. Oke, jadi ini juga dua orang atau lebih ya. Dua orang atau lebih. Nah, ini pada bagian ini. Jadi kalau verb one aja, kalau do aja itu untuk subjek yang I, you, we, they, dua orang atau lebih. Kalau yang ditambah SES, verb one plus SES, ada she, he, it, satu orang saja. Jadi kayak my sister cuma satu. Jadi pakai verb one, SES. Oke, Ilham ada pertanyaan nggak? Atau masih tambah bingung? Atau malah tambah, "Hah, maksudnya apa Kat?" gitu. Gimana Ilham? Ilham? ya, Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi?
Atau masih bingung banget? Agak paham, udah agak paham. Udah agak paham ya? Oke, kalau Ya, Sasha, paham nggak Sasha? Ya, Oke, Sasha udah paham. Oke, that's good. Oke, let's try one more. Satu kali lagi nih. Oke, for here. Oke, Ilham, number 9 here. Can you do this, Ilham? yes, Oke, so now please do this. Coba dikerjakan bagian ini. She blah 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 her friends at the park. Kira-kira jawabannya yang meeting, meet, atau met? Smith, Yang A, B, C, or D? C, C. Oke, why? The answer is C because karena apa? karena satu orang C. Oke, that's correct. Karena satu orang, jadi harus pakai yang meets. Oke, so the answer is meets. Oke, jadi untuk jawabannya adalah meets. Jadi she meets her friends at the park. Jawabannya adalah meets. Oke, kenapa nggak meeting? Kalau meeting itu biasanya digunakan kalau present progressive atau present continuous ya, yang sedang dilakukan. Kayak she is meeting. Nah, kalau ada is MR baru dikasih meeting. Jadi she is meeting at her. Sorry. She is meeting her friends at the park right now. Kayak itu contohnya. Jadi kayak sedang terjadi atau sedang dilakukan. Karena di sini nggak ada is MR-nya, jadi langsung pilih aja meet atau meets. Oh, ya, karena ini topiknya adalah simple present sama present perfect, jadi nggak pakai met ya. Kalau met ini digunakan untuk yang past. Jadi kalau ada materi past, met ini juga bisa betul. She met her friends at park yesterday. Jadi itu masih bisa betul. Karena di sini konteksnya kita belajarnya materi yang present perfect sama simple present. Jadi bedanya cuma dua, meet atau meets. Oke, one more nih. Bagaimana dengan Sasha nih? Sasha, number 13, can you do this? ya, Oke, so please do this. they do their homework every day. Oke, they do their homework every day. Oke, kenapa kok do, Sasha? Karena dia lebih dari dua orang. Oke, lebih dari dua orang. Jadi, lebih dari satu orang juga boleh. They, jadi kalau Ilham Sasha itu juga udah they ya, mereka. Jadi, lebih dari dua orang atau lebih. Oke, that's good answer. Thank you very much, Sasha. Oke, itu untuk bagian yang simple present. Oke, tadi materinya tentang simple present nih. Sekarang bagaimana kalau ini? Number 7, we will have this for present perfect ya. Oke, Ilham, number 7, can you do this, Ilham? Yes, Oke, bisa coba bagian ini. They blah blah never visited the museum. Had, having, have, or has. they they have. They have A, B, Yes, C, or D. C. C. Oke, why the answer is C? Kenapa jawabannya C? Karena udah lebih dari satu orang. Oke, that's correct. Karena lebih dari satu orang ya. They, jadi dua orang atau lebih ini. Oke, the answer is correct. Dan ini adalah bagian dari present perfect. Jadi, they have never visited the museum. Jadi, di sini udah ada, bagian di sini ada subjeknya. Terus di sini ada keterangan present perfect-nya ya, adalah have atau has. Jadi, jawabannya adalah have. They have never. Di sini ada adverb of frequency atau frekuensinya. Lalu ada verb tiganya. This is for verb three. Visited and the museum is adverb of place. Jadi keterangan waktu. Ini keterangan frekuensi. Jadi udah ada subject, have, dan verb tiga. Oke, so there is this. Oke, one more. Satu kali lagi nih buat Sasha. How about if we have this, Sasha? Number 22, Sasha. We have to start our new class. Oke, we have, has, atau had, Have, see? ya, Oke, that's correct. We have just start our new class. Oke, kenapa jawabannya have, Sasha? karena lebih dari satu orang. Oke, that's correct. Karena lebih dari satu orang subjeknya adalah we.
kita. Kalau kita tuh pasti lebih dari satu orang ya, kita atau kami. Oke, that's good. Oke, do you have any question, Ilham, Sasha? No? No. No. Okay, thank you very much for trying this part of this spot. Background or the quizzes here. Okay, now we will continue to the next. Masih ada sisa waktu nih. Masih. We have 15 left. Masih ada 15 menit. Okay, now let me open the material. Nah, ini yang kita pelajari kemarin ya, about present perfect tense. Okay, we will continue to the next. Kita akan mencoba mengerjakan bagian yang Oke, this. Oke, ini mungkin agak sedikit lebih susah ya. Write questions in present perfect tense. Jadi, tolong nih kalian kerjakan ini. Write questions in the present perfect tense. Buatlah pertanyaan dengan present perfect tense. Jadi di sini ada number one until number six. Ada nomor satu sampai nomor 6. Jadi di sini tugas kalian adalah membuat pertanyaan menggunakan grammarnya present perfect tense. Menggunakan grammarnya present perfect tense ya. Kalau ada yang bingung, boleh banget untuk bertanya ya. Ada yang bingung kan nggak about this? Make questions in the present perfect tense. Ilham, Shasha, do you have any question? Um, No? Ilham? Oh. No? Oke. Cap kasih contoh number one nih. Ada we send a tourist into space. Jadi ini dirubah. Ini kan dari pecah-pecahan di sini jadikan menjadi satu agar menjadi sebuah kalimat pertanyaan. Jadi untuk merubahnya adalah kalau pertanyaan selalu sorry, diawali dengan untuk present perfect diawali dengan have atau has. Karena di sini ada we, pakainya adalah have. Have we send-nya, send dari ini verb satu dirubah menjadi verb 2. Sorry, verb 3 dirubah menjadi dari send menjadi sent. Nah, have we sent selanjutnya baru keterangannya atau a tourist into space. Nah, gini. Gampang banget. Jadi tinggal dilihat ininya. Subjeknya tunggal atau jamak satu orang atau lebih. Dan juga verb satunya dirubah menjadi verb 3. Have we sent a tourist into space? Apakah kita sudah mengirimkan turis ke luar angkasa? Oke, so that is about number one. Oke, kita ada nomor two, three, four, five, six. Ada 6 nih. Jadi biar dua-dua nih. Dua-dua. Nah, nomor 2 akan juga lakukan. Jadi untuk selanjutnya, untuk nomor 3, 4, Sasha, 5, 6, Ilham ya. Jadi nomor 3 and 4 Sasha. Oke, warnanya diganti aja dulu. Oke, 3 and 4 Sasha, 5 and 6 Ilham. Okay, so that's about this. And then I will give you the example for number two. We have humans send spacecraft to every planet in the solar system. Nah, dirubah menjadi kalimat pertanyaan, present perfect tense. Humans, nah humansnya itu kalau human aja itu satu orang. Kalau humans jadi lebih dari satu, ada S-nya. Humans, jadi jawabannya adalah have. Yang tepat untuk pertanyaan awalnya dikasih has atau have. Jadi have humans send-nya dirubah jadi verb 3 lagi. Have human send. Selanjutnya langsung spacecraft to every planet in the solar system. Okay, so that is about number two. Have humans send spacecraft to every planet in the solar system? Apakah manusia-manusia sudah mengirimkan kapal luar angkasa ke masing-masing planet di tata surya? Okay, so that is about number two. Okay, now let's try for number three, four, five, and six. Oke, kita coba di nomor 3, 4, 5, dan 6. Ada yang mau mencoba?
Oke, atau Syasha udah selesai? Yeah. Oke, number two and number three. Number three, have a spacecraft land on a comet. Oke, oke, so number three, gimana? Have a spacecraft Have or has? ha, has. Has. Wait, what is a spacecraft? That I forget about that. Oke, a spacecraft. A spacecraft ini ada berapa? Satu atau lebih dari dua? Lebih dari satu. Satu. Oke, that's correct. Satu karena jadi itu pasti sebuah. Jadi satu. Bisa sebuah, seekor, atau seorang. Jadi a spacecraft jadi sebuah. Jadi satu. Sebuah kapal luar angkasa. Jadi kira-kira have atau has? Has. Oke, so Has a mhm, spacecraft land has on a a spacecraft mhm, land landed land. Oke, that's good. Landed on a comet. on a comet. Okay, that's correct. Has a spacecraft landed on a comet? Okay, that's good. The answer is this. Number four. How many people have walked on the moon? How many people Have have walked, walked ini yeah, mhm, on the moon? on the moon? Okay, that's correct. How many people have walked on the moon? Okay, so that is about number four. Okay, perfect, Sasha. The answer is correct. Number three has a spacecraft landed on a comet. And number four, how many people have walked on the moon? Okay, that's good. Okay, Ilham, you wanna try number five and number six? Yes. Okay, number five, please. How many how How many many? spacecraft? Mhm. Tadi dua orang ya, Ken? Ya, how many spacecraft? Jadi kalau how many itu pasti di sini dihitungnya lebih dari satu ya. Berapa banyak? Jadi pasti lebih dari satu kira-kira. Kira-kira kalau ini lebih dari satu. Jadi gimana? How many spacecraft have Mhm. have visit visit Is it? visit Jupiter? Is it Jupiter gini? Iya, Oke, ada yang kurang nih. Masih ada yang kurang. Apa nih yang kurang? visited. Oke, have visited. Jadi, how many spacecraft have visited Jupiter? Okay, that's correct. The answer is perfect. Next, number six. Have any Mhm. spacecraft Have any spacecraft leave the solar system? live? Live gini? Iya ya. Live the solar system? Iya. Oke, live-nya kurang tepat nih. Gimana kira-kira? Pakai verb 3 ya, Ken? Iya, pakai verb 3 berarti Left. left. Oke, that's correct. Jadi live berubah menjadi left. Have any spacecraft left the solar system? Okay, so that is about number one until number six. So this is for the questions. Okay, that's perfect, Ilham. Thank you very much for trying number five and six. Okay, so that is about this. Okay, any question? Ilham, Syasha, ada pertanyaan?
Oke, nggak ada pertanyaan ya sepertinya. No? Okay, so that is about this ya. So this about question in the present perfect tense. Okay, for the last, we have 5 minutes left. Tinggal 5 menit nih before we stop. Belum sebelum 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 nih sebelum terakhir, we will try to do this. Jadi simple saja. Tugasnya adalah very simple. 5 menit terakhir nih. Jadi kalian cukup merubah kalimat ini berubah menjadi. Oke, ada dua, kita akan membuat dua kalimat nih. The first, jadi silakan dirubah ini menjadi kalimat negatif dalam present perfect. Jadi untuk positifnya, ini buat contohnya nih. Ah, nggak contoh ya. Ini yang pertama, I have eaten bread. Nah, ini mudah banget nih. Yang kedua, ada she has left the building, the class, the class. She has left the class. Okay, so that's the first. Okay, the first it will be Ilham. Jadi Ilham number one and Shasha number two. Nah, di sini dari positif ini dirubah ke negatif. Jadi tadi kalau positif, ini yang positif ya. Jadi I have eaten breakfast bread. This is for positive. And then dirubah ke kalimat negatif. Okay, do you understand, Ilham, Shasha? Gimana, Ilham, Shasha, do you understand? Ya, Okay, so now please make it into negative sentence, ke kalimat negatif. Jadi untuk yang number one, ini Ilham. Yang kedua, Shasha. Oke, Shasha, have you done? Udah selesai? ya, Oke, so now please. she has not left the class. She, Has not mhm, left, leave, gini, ya, mhm, class. the class, gini. Ya, ya, Oke, agak kurang tepat ya. Yang kurang tepat adalah leave-nya ini. Mereka leave-nya jadi gimana? leaving, Jadi tetap left ya. Jadi tetap left. Bedanya cuma dikasih not. Jadi benar. She has not left the class. Oke? Oke, so that is about this ya. Jadi cukup ditambah not aja. She has not left the class. Oke, the next Ilham. Yes, Oke, please. I have not eat bread. Mhm. Bread It, read, ini. has. Oke, it-nya tetap eaten ya. Eat at eaten. Nah, I have not eaten bread. Oke, that's good. Thank you very much, Ilham and Shasha. Oke, jangan lupa ya di sini kalau untuk merubahnya cuma cukup ditambah not. Jadi I have eaten bread, jadi I have not eaten bread atau haven't. Jadi disingkatnya bisa haven't ya, haven't. Kalau has bisa disingkat jadi hasn't. Nah, untuk merubah jadi kalimat tanya mudah banget. Jadi kalau dirubah ke kalimat tanya cukup has-nya atau have-nya ditaruh di depan. Have, not have I eaten bread. Nah, gitu. Have I eaten bread? Nah, kalau yang bagian ini bisa dirubah menjadi has she left the class?
Okay, so that is about this. Jadi untuk positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Oke, do you have any question, Ilham, Syasha? Ada pertanyaan? Now, No? Ilham? No. No. Okay, that's good. So that is about present perfect tense. Jadi jangan lupa ya, kalau ini adalah bentuk positifnya, kalau merubah dalam bentuk negatif, cukup ditambah not. I have not, she has not, kayak gitu. Kalau untuk merubah ke kalimat tanya, have-nya ditaruh di depan. Jadi cukup geser have-nya ke depan. Have I eaten bread? Has she left the class? Okay, so that is about this part. Okay, so in the next meeting, we will continue to the next material. Okay, now let me end the recording.